السلام علیکم جی وعلیکم السلام. جی ٹھیک کرنے حسین صاحب نہیں ہونا چاہیے نا بالکل ہاں بالکل صحیح ہے انہوں نے علاج لا لا کے بھی تھک گئے تسی سب کچھ کر کے بھی دیکھ لیا انہوں نے میں تو سو گیا سی مینوں نہیں پتا چلیا کی ہویا اسی طرح چھوڑ دے کرو انہوں نے کی ہو گیا صحیح صاحب کی ہویا پھر میں سو نیند ہی آ گئی سو گیا جی. گاڑی دے وچ ہی بیٹھے نیند آ حسین صاحب بھی سو زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا, ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے. تو احمدیاں دی طرفوں کوئی نمائندہ نہیں ہے تے غیر احمدی کلے ہی گالاں کڈدے رہے کوئی دیر. احمدی بیچارے نہیں وہ میں نے نہیں آیا سی وہی میں لاسٹ سنیا وہی وہ کلا ہی کڈدا رہا تے احمدی بیچارے ٹر گئے تے احمدی کوئی ہے ہی نہیں تھے, کلے غیر احمدی گالاں کڈدا رہا. چلو کوئی گل نہیں, اللہ تعالیٰ بس اللہ تعالیٰ معاف پتہ نہیں کرے حسینی گا. صاحب مجھے تو یہ بات سمجھ ہی نہیں آتی ہے کہ وہ راجپال کا ناجائز نطفہ جو ہے وہ انبیاء کرام پہ بھونک رہا تھا, رسول اللہ کے خلفاء پہ گانا کر رہا تھا, لیکن پتہ نہیں احمدی مسلمانوں کو کیا خارش ہے کہ پتہ نہیں گالیاں سننے کی اتنا پتہ نہیں نشہ ہو گیا ہے یا عادی ہو گئے ہیں. واقعی یہ ٹک ٹاک نے تو ہر طرح کی جو ہے نا انسان کو بغیرت بنا دیا ہے. میں تو سچی بات پوچھوں آپ کیوں سنتے ہیں ناصر صاحب, آپ ٹک ٹاک بند کر کے چلے کیوں نہیں جا رہے بار بار آ کے؟ آپ تو سن رہے ہیں نیچے بیٹھ کے. نہیں میں تو سن نہیں آپ رہا خود تو اپنا تھا, نمونہ دیں نا پہلے. دیکھیں نا میں تو رانا صاحب آنیسٹلی میں سو گیا تھا, میں آنیسٹلی سو گیا تھا, مجھے پتہ ہی نہیں. میں تو ڈسکشن کا حصہ ہی نہیں بنتا نا کہ یہاں وہ سن تو انبیاء رہے ہیں نا کرام آپ, پہ. آپ سن کیوں رہے ہیں؟ آپ کو یہ والی براڈ چھوڑ کے ٹک ٹاک بند کر کے جانا چاہیے. یہاں راجپال کے اتنے کو نطفے بکھر چکے ہیں ٹک ٹاک پہ جن میں کوئی دینی غیرت نہیں, سارا دن انبیاء کرام پہ گانا, سارا دن انبیاء کرام پہ, پتہ نہیں کیا دینی غیرت کب جاگے گی. واقعی بے غیرت بنا دیا ٹک ٹاک نے. بھائی بات یہ ہے کہ تسی ایسے براڈ تے تے آؤ تے چنگے چنگیاں گلا کرو تے لوکاں دی تربیت کرو. نہیں میں نہیں تربیت دے قابل. نہیں یہ جعلی آئیڈیا نے تو مناظرہ کریں مباشرک صاحب, آپ مناظرہ کریں. جعلی آئیڈی ہے, جعلی نے تو انہوں نے کچھ چپ رہنا سی. جناب مانے یہ مدینے کے کیلے ہیں. بشرو آگے مفتی صاحب آگے مفتی صاحب نہیں مفتی صاحب لوگ ویڈیو ملی ہے تو انہوں نے ویڈیو آئی ہے کہ انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ بشرو عوام نے کہ تسی اپنا لے جانا اپنا جڑا تسی جس لحاظ سے پہل ہم نے نہیں کرنی, پہل نہیں کرنی. جس لحاظ سے وہ گالیاں نکال رہا تھا نا وہ ہیومینٹی, تو مجھے نہیں لگا کہ یہ حسینی صاحب کی براڈ, میں کہا جعلی ہے, کیونکہ اگر ہو تو اتار دیتے. تو کو کیوں لایا گیا ادھر, کیوں لایا گیا؟ علی والا کی اسپیشل ریکویسٹ تھی, اس نے بولا علی والا صاحب نے نا اسپیشلی کھوایا ان کو. تو چلو ان کا جو امن نذیر کا جو اسلام ہے اپنے نبی کی تربیت پہ چل رہے ہیں. جو امن نذیر ہے ان کا نبی امن نذیر ہے, وہ جو کہتا ہے یہی کرتے ہیں. ہوں ہاں کرو اور یار دفاع بھی کرتا ہوں ضرور کو ہوں ہاں کرانی. جیلی آئی ہے, جیلی ہے, وہ نہیں ہے. نہیں اصلی ہے, ویڈیو موجود ہے ان کی, اندر جا کے دیکھیں. اصلی آئی ڈی ہے, کوئی نقلی نہیں ہے. ابھی حسینی صاحب بولے تھے تو زیادہ تر آئی ڈی اصلی ہوتی ہے, یہ بھی میں نے دیکھا ہے آئی ڈی اصلی ہی ہوتی ہے, تو وہ بولتے نہیں ہیں تو زیادہ اصلی ہی ہوتی ہے. آج میں نے دیکھا واسق صاحب ان کی ویڈیو دیکھی, وہ جا رہے ہیں, ارے اتنے اچھے گھر ان کے احمدیوں کے جناب, مفتی صاحب دیکھ دیکھ کے حیران ہو رہے ہیں. بھئی کیا اس میں بری بات ہے, اچھے گھر بنانا. احمدی محنت کر کے گھر بناتے ہیں نا, مفتی صاحب کو حرام نہیں نہ کھاتے تمہاری طرح لوگوں سے مفت کے چندے لے کے. جی جناب ہم ختم نبوت کا کام کرتے ہیں, مخیر حضرات ہم کو ڈالر بھیجیں. وہ کہتے ہیں ایک احمدی نے امیونٹی سے مرزا صاحب کو گالیاں نکلوائیں اور اس احمدی کو کچھ نہیں کہہ رہا. وہ احمدی جڑا باعث ہویا ہے, جڑا بلا کے کہہ رہا کہ اتنے بڑی آزادی ہے تے احمدی نہیں اتنے لے جاندے, اتنے سب غیر احمدی لے جاندے نے, تو غیر احمدی پہل تو ہیومینٹی نے کی ہے نا آ کے یہاں. جی ہیومینٹی کلا ہی گانا کرتا رہا, احمدی ہے ہی کوئی نہیں اتنے. حسینی صاحب انصاف کی بات کریں, احمدی نو بھی تے آنا چاہیے نا کسی نو گل کرنے واسطے. وہ حسینی صاحب یہ کہہ رہے ہیں
कि तुम क्यों नहीं गालियों में मुकाबला करते, उनसे आगे क्यों नहीं निकलते तुम। अहमदी जो है उनके दिल में ये दर्द है, वो कहते हैं कि वो आते हैं गालियां निकालते हैं तो तुम उनके लेवल पे क्यों नहीं पहुंच रहे, तुम पीछे रह गए हो। वो ये आपको समझा रहे हैं, ये मैसेज दे रहे हैं, आप समझते नहीं हो। जी हुसैनी साहब जनाबे मान जनाबे मान दर्द दिल में नहीं, वो जगह और तब्दील मैंने कर कहा ली वो शर्मगाह की तस्वीरें मिली तुसी जेड़ी है ना हैं जगह तब्दील कर वो ली जो तस्वीरें मिली हैं शर्मगाह की कि दिल च नहीं नहीं, थी। वो जो आपने उस औरत को कहा मैं हज़रत कहा मसीह कर रहा साहब दी हूँ मकद तो दे विच मुझे दर्द सा शर्मगाह ये की हो गया है, तस्वीरें तू जगह भिजवाएं। तब्दील कर लईए, तू जगह तब्दील कर लईए वे शर्मगाह की जमील तस्वीरें साहब भिजवाएं जगह तब्दील कर मुझे। लईए तुसी। बहुत गंदा बहुत वो गंदा मिर्जे का यानी कि मकद च दर्द सी निशान नंबर आंदा मेरी मकद दे विच ਦਿਆ दर्द है। ਬੱਚਿਆ ਕਿਸੇ ਰੰਡੀ ਮਾਂ ਦਿਆ ਆਂਦਾ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਮਕਦ ਵਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਆ ਦਰਦ ਬੱਚਿਆ ਕਿਸੇ ਨੱਚਣ ਵਾਲੀ ਦਿਆ ਕਿਸੇ ਕੁੱਤੀ ਦਿਆ ਬੱਚਿਆ ਕਿਸੇ नहीं ਗਸ਼ਤੀ इन्होंने ना ਦਿਆ जगह ਕਿਸੇ तब्दील की थी है ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਤੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਨੁਫਤਾ ਹੈ ਤੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ नहीं ਨਜਾਇਜ਼ निशान ਨੁਫਤਾ ਹੈ 85 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਕਦ ਚ ਦਰਦ ਹੈ ਜੋ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜੇ ਆ ਦੱਲਿਆ ਨਾ ਉਹ ਕਾਬਲੇ ਦੱਲਿਆ ਬਿਆਨ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਲਿਆ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਮਕਦ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਲ ਪਾ ਦੱਲਿਆ ਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਹੀਰਾ ਮੰਡੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਦੱਲਿਆ ਦੱਲਿਆ ਤੂੰ ਦੱਲਾ तू दलाल है दलाल तो ये हीरा मंडी में तो है ये तेनू हीरा मंडी होना चाहिए सी ये है तो उत्थे दी है इसे मुफ्ती दी है ये दलाल ही है। ਮਊ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਹੈ ਨੇ ਲੱਖੀ ਤਵਾਇਫ ਦੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ मैं क्या मदीने में क्या कर रहे हो आजकल, क्या कारोबार हो। ਹੀਰਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਮਊ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਘੇਰੀ ਜੇ ਲੱਖੀ ਤਵਾਇਫ ਦੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਦੀਨੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮਊ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ मदीने की छातियों का सारा दूध चूस गए हो जनाबे मान आप, मदीने की छातियों का दूध चूस रहे हो है मौलवी साहब मुफ्ती साहब, वहां पे तो यहूदी सारा ही चूस गए हैं, तो तुम्हारे लिए क्या बचा है, तुम बस खजूरों पे गुजारा कर रहे हो मुफ्ती साहब। तो मदीने के केले जो हैं आपने मिर्जा जी की मकद निकाल के मिर्जा जेल क्यों डाल दी है? भाई सारे नबियों की मकद तो होती है, कोई नबी पैदा हुआ जिसकी मकद ना हो। तो है निशान 85 के अंदर के मेरी मकद के अंदर दर्द बहुत भाई मकद हो तो उसमें दर्द हो सकती है जनाबे मान। नहीं आपने ये क्यों आपका नबी आमर नजीर है, उसकी मकद मुबारक मिर्जे का यानी कि मकद का नाम दिल रख दिया है। नहीं ये क्या किया आपने, माजरा ये क्या है? ਉਹ ਮੁਫਤਿਆ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੂਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਨ ਕਿਸੇ ਰੰਡੀ ਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆ ਕਿਸੇ ਕੁੱਤੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਰੰਡੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਨਾ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਾਇਆ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚਦਵਾਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੁੱਲ ਲਏ ਨੇ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਰੰਡੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭੈਣ ਯੱਕਾ ਤੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਜੰਮਿਆ, ਆਪਣਾ DNA ਕਰਾ ਭੈਣ ਦਾ ਲੌੜਿਆ ਤੂੰ तेरी माँ ने जिना कीता है, तेरी माँ ने जिना करके तेरे पैदा कीता है, तेरी माँ ने जिना कीता है, तेरी माँ दा खुदा मैं भी मारे है। म्यूट लगाओ शाहरुख, म्यूट लगाओ इसको, बोलने दो इसको, अपना इस्लाम पेश करने दो। नहीं ਇਹਦਾ ਵੀ ਫੜ ਲਓ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦਾ ਸ਼ਾਹਰੂਖ ਦਾ ਵੀ ਫੜ ਲਵੋ ਲਾਮ ਨੂਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਜੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਅਬੂ ਦਾਰਸ ਨੁਸਰਤ ਜਹਾਂ ਬੇਗਮ ਦੀ ਅਬੂ ਦਾਰਸ ਦੇ ਦਿਓ ਜਾ ਕੇ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਵੀ ਨਾਲ ਕਹੋ। ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਫਾਤਿਮਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਹੋ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ, ਨਾਉਜ਼ ਬਿल्ला। ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਫਾਤਿਮਾ ਦੀ ਔਲਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੋ, ਔਲਾਦ ਅਲੀ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੁਫਤੀ ਮੁਸੱਯਦ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਇਸਲਾਮ ਫੈਲਿਆ। ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੜੇ ਸੋ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, क्या बात है क्या बात है। औलाद अली आले मुहम्मद, सुबहान अल्लाह, किन्नियां प्यारियां गल्लां ने। जे ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਇਸ ਦਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਨਾ। ਤੋਬਾ ਕਰੋ, क्या बात है। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੇ ਮੁਫਤੀ ਨੇ जो दीन के वारिस हैं। रसूल अल्लाह ने फरमाया मेरे बाद कोई नबी नहीं, दीन के वारिस जो हैं वो अपना उलमाए कराम होंगे जनाबे मान, और उसमें से सबसे बड़े आलम होंगे मुफ्ती मुबश्शिर गुजरांवाला वाले, और उसके बाद दीन के वारिस यही हैं जो कि दीन में मुसलमानों को कभी भी गलती पे नहीं रहने देंगे। इसलिए देख लें कि पूरी उम्मत बिल्कुल गलती पे नहीं है, सब देखें मुफ्ती साहब से पूछ के दीन पे चल रहे हैं, और दीन इस्लाम अब बिल्कुल ही गलती पे नहीं है, बिल्कुल ही। कितनी खूबसूरत बातें करते हैं मुफ्ती साहब माशाल्लाह।
ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਸਲੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬੰਬਾਸਟਕ ਸਾਹਿਬ ਉਰਫ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇੰਜ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨ 85 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਕਦ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਮਕਦ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਲ ਪਾ ਛੜਿਆ ਹੈ। ਦਿਲ ਮੇਂ ਦਰਦ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਜੰਮਿਆ ਸੈ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਜੰਮਿਆ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਜੰਮਿਆ ਸੈ ਤੇਰੀ ਅੰਮਾ ਦੇ ਭੂਸੇ ਜੋ ਖੂਨ ਆਇਆ ਸੀ। यार शाहरुख म्यूट लाला तेरी मेहरबानी भरा बड़ी में। देखे मुफ्ती साहब, आप देखे कि आपकी जुबान से हक निकलता है, नबियों की जो जो मकद होती है वो तो लाजमी होती है। अभी आप रसूलुल्लाह का खाना खा के जवान हो गए हैं, उनका खुशबूदार था, पेशाब भी खूबसूरत था, जितने भी थे वो सारे रसूलुल्लाह का जो बोलो बराज थे खा लेते थे और इसीलिए खुशबूदार बातें करते थे जैसे आप कर रहे हैं जनाब मान। ये सारा नबियों के पखाना खाने का नतीजा है जिसकी वजह से आपकी ज़बान से फूल झड़ते हैं। और देखे ना, यही तो कहा गया था कि आखिरी ज़माने में अल्लाह मियाँ इस उम्मत को कभी भी गलती पे नहीं रहने देगा, क्योंकि मुफ्ती मुबशर जैसे जो आलम दीन होंगे, नबूवत तो ख़त्म हो गई है, अभी सिर्फ मुफ्ती पैदा होंगे, मुफ्ती मुबशर जैसे इस उम्मत में, और वो इस्लाम को फैलाएंगे जिसे इस्लाम मकद वाला कहते हैं। मैं इस्लाम यानी कि हर मुसलमान उग जाएंगी। मैं देखो सच्चियां गल्लां करना वा और जमील बिल्कुल सच्ची गल करदे हो तुसी, झूठ बोल नहीं सकते। हालांकि हदीस के मुताबिक तुसी इस्लाम दी गल्लां कर रहे हो मौकिਆਂ ਤੇ। मिर्जा कादियानी ਜਿਹੜਾ ज़ना करदा ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਦੀ ज़ना, ਉਹ ਖੁਦ ਖੁਤਬਾਤੇ महमूद ਤੇ ਸਫਾ 534 ਤੇ ਸਾਲ 1938। मिर्जा जी ਦਾ बेटा खुद 2 नंबर खलीफा है जड़ा कादियानिया दा तस्लीम करता है। तरह था ना वो, बिल्कुल खलीफा 2 नंबर। मऊद वली अल्लाह थे और वली अल्लाह भी कभी कभी ज़ना कर लिया करते हैं जी। अगर उन्होंने कभी कभार ज़ना कर लिया जमील की अम्मी के साथ तो इसमें हर्ज क्या हुआ? जमील की अम्मी के साथ कभी कभी ज़ना किया है मिर्जा जी ने, तो एक करी कहो सुभान अल्लाह बम्बास्टिक साहब, सुभान अल्लाह। अच्छा, मिर्जा साहब ने किया है, तस्दीक हो गई है, लो मान गए जमील साहब। अच्छा मुफ्ती साहब, मैं ना 14 अगस्त तो ज्यादा खुशखबरी है, बड़ी खुशी हुई है सानू। 14 अगस्त तो ज्यादा खुशी वाला दिन है कि जड़ा कभी कभी जना जेड़ी जनानी दे नाल करदा सी ना, वो बम्बास्टिक दी मां सी। जो किया रसूलुल्लाह की सुन्नत पे किया तस्लीम कर लिया। सुभान मिर्जा साहब जो थे वो रसूलुल्लाह की सुन्नत पे चलते थे। अल्हम्दुलिल्लाह, मुबारक मुबारक मिर्जा साहब जमाते अहमदिया को मुबारक थे। मिर्जा कादियानी साहब उनकी मुकम्मल तौर पे उन्होंने अतात की, जिसकी वजह से उन्हें नजायज मुंडा लभ गया, नजायज मुंडा लभ गया जे, नजायज मुंडा पीली टैक्सी वाला बम्बास्टक मिर्जा कादियानी दा नजायज मुंडा जे भाई लभ गया जे भाई लभ गया जे। मोहम्मद कमा सल्लल्लाहु अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीद। अच्छा, तो मुफ्ती साहब, मिर्जा साहब ने अपनी जिंदगी में जो भी किया वो रसूलुल्लाह ने वो ही किया। माशाअल्लाह, जमील साहब ने कितनी खुशी हुई है और मिर्जा कादियानी दे नजायज पुत्र होण ते ओ दरूद पढ़ रहे ने, अल्लाह दा शुक्र अदा कर रहे ने। तुसी गौस पाक दे जायज बच्चे हो कि मैं मिर्जा कादियानी दी नजायज औलाद हां। सुभान तुसी जायज औलाद हो गौस पाक साहब और मुफ्ती मुबशर साहब। कोई इल्मी बात कर ले, इन बातों का क्या फायदा है? सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब जो है ना अपना राना राशिद साहब ये सैयद बादशाह है, ये उम्मत को कभी गलती पे नहीं रहने देंगे। आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाला आले मोहम्मद। बम्बास्टिक साहब मिर्जा कादियानी दे नजायज पुत्र होंदे तो मुबारक देना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाला आले मोहम्मद, अला इब्राहीम वाला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये आले औलादे अली हैं और आले मोहम्मद हैं। मुफ्ती मुबशर साहब ये उम्मत को गलती पे नहीं रहने देंगे और इन्होंने हजरत मिर्जा साहब अलैहिस्सलाम की
ਜੋ ਇਹ ਸਿਰਤ ਪਹਿਲੇ ਬਿਆਨ ਕੀਆ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਪਿਓ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਸਤ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੈ तो गलती तो मैं रह नहीं देना जमील साहब हमारे रूहानी बाप लो जी मान लिया कि आज भी सब को मन्नी जा रहे हैं जमील साहब मन्नी जा रहे हैं आज कमा सारे गालियां निकलते पैदो भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका मेरे मौला इन शैतानों को दबाओ बर्बाद कर लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक जनाब उसे निजात दी बेचारे जाग पई अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद एक दुरूद उस मौसम पार की दिल में सरदार पाक मोहम्मद मुस्तफा नबियों का सरदार सुभान अल्लाह मुबारक होए जी हजरत मसीह मौद वली अल्लाह थे और वली अल्लाह भी कभी कभी बना शाहे वाला नसब मुर्तजा मुजतबा खातमुल अंबिया। हुसैनी साहब वो पेशवा हमारा सुना दे। वो पेशवा हमारा जिसने जमील मुरब्बी की माँ के साथ तुम्हारा पेशवा। ये देखो इसने कितनी बड़ी गुस्ताखी की है। वो पेशवा हमारा जिससे हनूर सारा नाम और इसने क्या कहा अस्तगफुर। इधर रहने का कोई एडी बड़ी गुस्ताखी वो पेशवा हमारा अस्तगफुर। अस्सलाम वालेकुम हुसैन साहब ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੁਣ ਲੈ वो पेशवा हमारा जिससे है नूर सारा नाम उसका है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल भर हुसैन साहब की हाल चाल है वो लांतिया गुस्ताखी करती है ये तुम और गुस्ताखी की है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी इस्तेमाल करता सी गुस्ताखी हो गई है तेरे को वो लांतिया गुस्ताखी करती बड़ी बड़ी गुस्ताखी की जन्नी मसीह दी औलाद बड़ी बड़ी गुस्ताखी की बहुत बड़ी गुस्ताखी कर देती है। दिन में 100 बार पाक मोहम्मद मुस्तफा है नबियों का सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या हो भाई मैं जानी दी बात ना गल करनी है आज ना भाई ना 25 साल बाद मैनू मिर्जा जानी दी औलाद लगी है। 25 साल बाद मिर्जा जानी दी औलाद मैनू आज लगी। मैं मिर्जा जानी दी औलाद नाल गल करनी है। बड़ा जानी पेशवा ओदे नाल गल करनी है। मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम सल्लैता अला इब्राहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद सल्लैता एक काम ते होया वे अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम जानी दी औलाद मैनू आज लग गई है। सल्ली जानी मसीह दी औलाद मैं नसा छड़े जे मैं ओए दुम दबा के नस गया मोहम्मद दबा के
محسن پارٹی اوے آج زندہ باد ہو گئی ہے احمدیت زندہ باد محمد مارو مصطفیٰ نبیوں کا سردار اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم انك حمید مجید. إنك حضرت فاطمہ کی اولاد دیکھ لو، حضرت علی کی اولاد دیکھ لو، زبان دیکھ لو. حضرت مسیح موت بڑی اللہ سے اور بڑی اللہ بھی کبھی کبھی زنا کر لیا کرتے ہیں. اگر مسیح موت نے کبھی کبھی زنا کر لیا تو اس میں حج کیا ہوا؟ اے زانی مسیح کی اولاد مینوں اج لب گئی ہے بھائی، اج تے بڑی خوشی دا دن ہے. اوے پڑھو اوے پڑھو اج زانی مسیح کی اولاد لب گئی ہے بھائی. محمد کما درود محسن نظریں اٹھا کے اپنی دیکھو ذرا خدا را کہ چاند اور سورج کرتے ہیں کیا اشارہ. جس کے تھے منتظر وہ شاہکار آ گیا ہے، وہ گلزار رش کے گلزار آ گیا ہے. دین محمدی کا غم خوار آ گیا ہے، وہ میرے کاروان ابرار آ گیا ہے. ہمارے حقدار دعویٰ کیا کہ میں خدا کی طرف سے ہوں، اور پھر اس کے زمانہ میں رمضان میں چاند سورج گرہن ہوا جیسا کہ اب تم نے دیکھا. بس اگر پہچانتے ہو تو بیان کرو اور تمہیں 1000 روپے انعام ملے گا. اگر ایسا کر دکھاؤ بس ثابت کرو اور یہ انعام لے لو. اور میں خدا تعالیٰ کو اس عہد پر گواہ ٹھہراتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو، اور خدا سب گواہوں سے بہتر ہے. سوچو وہ رحمتوں کا حقدار کس لیے ہے مفتری تو سے یہ پیار کس لیے ہے. تکفیر پہ تمہیں پھر اصرار کس لیے ہے، تکذیب کس لیے ہے، انکار کس لیے ہے. ماشاءاللہ. لا جناب حسین صاحب یہ کیا کہتے ہیں اس کو جی گستاخی، اتنی بڑی گستاخی کر دی ہے یہ مفتی بشر صاحب. کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں اتنی بڑی گستاخی کی ہے انہوں نے مفتی بشر صاحب نے. اچھا جی. مطلب انہوں نے کوئی رعایت نہیں رکھی باقی ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. مفتی صاحب کے لیے جو باتیں کی ہیں وہ بھی گستاخی ہے یا وہ نہیں ہے؟ حسینی صاحب مفتی صاحب تک رہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تو نہ چاہے نا. ان بغیرتوں کی پتہ نہیں غیرتیں مر گئی، پتہ نہیں سمجھ نہیں آ رہی. نیچے لانتی بھی جو ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں واہ واہ مفتی بشر، واہ واہ مفتی بشر.
मतलब वो शेर पड़ा है वो पेशवा हमारा, और वो पेशवा को जो है मुफ्ती बख्शर ने जो बातें की है, मतलब इतने बेगैरत तो हो गए ये बंदे यार, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंच रही है। मैं हुसैन साहब ये इसको मुफ्ती कहना ना, मुफ्तियान की बेसिकली जो हुर्मत ही कहना ना, मुफ्तियान की बेसिकली जो हुर्मत है और कोई बात नहीं है। इतने कोई लानती बंदे ना खुदा की कसम, और नीचे उसको जो वाह करने वाले उससे बड़े लानती है। सिर्फ उन्होंने निभादा वाला हुआ इस्लाम का, उनमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई गैरत नहीं है। खुदा की कसम इनमें गैरत होती ना तो कम से कम थोड़ा सा एहतजाज करते इस बात को लेकर। अभी आपने गौर किया शेर का पड़ा था वो पेशवा हमारा, जिससे सारा किसके बारे में कहा था सामने, और उस पेशवा के बारे में जो मुफ्ती बख्शर ने बात की है, मतलब कोई भी बंदा बोलने वाला नहीं नीचे यार, इन गैरंटी में सारी गैरत मर गई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाह। और जट साहब आके मैं क्या को राउंड लगा दो जी, बिल्कुल सारा कुछ करे, लेकिन इनमें हुसैन साहब बस एक आखिरी बात करूंगा, उसके बाद आप जारी रखें। ये जो लोगों ने ढोंग रचा के रखा हुआ ना, ये जो लोगों ने ढोंग रचाया हुआ ना कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक रसूल हैं और हम उनसे मोहब्बत करते हैं, खुदा की कसम सारे के सारे झूठे हैं। असल मोहब्बत तो आप करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से मैं बता रहा हूँ हिस्सा भी ये लोग नहीं कर सकते, इनमें इतनी गैरत ही नहीं है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, खुदा की कसम मैं बता रहा हूँ। वो जिस के बारे में हज़रत मसीह मौऊद ने लिखा है, वो पेशवा हमारा जिससे है नूर सारा, उसके बारे में मुफ्ती बशर ने जो अल्फाज बोले हैं, आपको लगता है वो ठीक है? ईमानदार से हुसैन साहब कल आप आएंगे ना ब्रॉड पे शाम को, अगर कभी लगाएंगे तो उसकी रिकॉर्डिंग एक बार दोबारा चला के ना, ये जो नीचे जितने भी मैं कहूँ नीचे भी जितने गए हम ना उनको सुनाना कि मुफ्ती बशर लालकी ने किया क्या अभी। आपकी आवाज साफ नहीं है, थोड़ा सा आप दूर हैं, कुछ करीब आके बात करें। लगा के ना इसकी रिकॉर्डिंग लगा के जी एक बार नीचे जो जितने भी गैर अहमदी है ना उन सारों को बताना कि इस लानती ने कितनी बड़ी गुस्ताखी की है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। बिल्कुल, ये जब वो शेर पड़ा जा रहा था, वो पेशवा हमारा जिससे है नूर तारा, उसने वो पेशवा के साथ क्या सलूक किया है, वो पेशवा कौन थे, इन लोगों को पता ही नहीं है। ये लानती बंदे सारे के सारे, खुदा की कसम, और उसको जो वाह करने वाले वो भी लानती है। हुसैनी साहब ਜਿਹੜੇ ਖਤ ਮਸੀਹ ਮੌਊਦ अलैहिस्सलाम को आया करते सी ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਉਹ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਸਨ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾ ਦੇਣਾ ਦਾ। और फिर कुरान मजीद ਦੀ ਇੱਕ ਆਇਤ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਕੀ मतलब ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ की हिफाजत है, इसलिए अब उन्होंने क्या अखलाक अपने छोड़ देते सन है चीज। मेरा सवाल है देते नाले उत्ते थोड़ी जी रोशनी पा देना। अहमदिया ने ग्रामी कदर बैठे ने ते ओ पाण के रोशनी जरूर, क्यों नहीं? तुसी सवाल करो ते दसणगे। ये साडे मोहम्मद अली साहब ने, बाजवा साहब ने, जट साहब ने। अच्छा तुसी नहीं, तुसी के नहीं, के शायद तुसी नहीं अच्छा मौलवी ने गुस्ताखी की है, लेकिन ओदे बदले च मैं नबी पाक सल्लम ते दरूद भेजदा रहा। उस बहुत असी ओदा जवाब इस रंग ना देना, असी गालियां च नहीं देना। उन्हें वाकई वो जेडे शेर सी उन्हें जो गुस्ताखी की है, लेकिन तुसी मेरा सुनिया होना कि मैं लगातार कोई जवाब कैसी कमाल दी गल है सैनी साहब के कैसा सानू दरूद याद आ जाता है। हालांकि असीं थल्ले भी ला सकने हैं, ठीक है, वो 1 मिनट गल करे 2 मिनट करे, पर नहीं ना वो दरूद सानू उस टाइम याद आंदा है। तो दरूद वाले काम ही छड्ड दईए असीं तो बेहतर नहीं कि दरूद पढ़न दी जेड़ा ना नौबत ही ना आए। अब किदी गुस्ताखी कीती है, किदी कीती है? मेरी गल सुनो, जेडे जट साहब कह रहे हैं ना काम छड़ दो, अगर तुसी मौजूद सी इत्थे तुसी शायद सुनिया नहीं, जो ही वो मौलवी आया मैं सारे अहमदिया के गुजारिश की है कि इस बंदे ना कोई बंदा मुखातब ना होए, ठीक है? और यह जे गंदे बंदे ना बिल्कुल नहीं सानू मुखातब होना चाहिए। ते
ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੁਣ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜੋ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਨਾ। ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦਾ ਕੋਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਹਰ ਅੰਜਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਤੂੰ ਬੋਲ ਤਾਂ ਕਿ ਪਹਿਚਾਨਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਜੋ ਬੋਲਣਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਉਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਇਲਮ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮਝਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲਮ ਕਿਤਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਖਲਾਕ ਕੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਕੀ ਹੈ। अस्सलाम वालेकुम जी, बाबा क्या हाल है? ठीक हो? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, आ जाओ। सेहत तबीयत ठीक है ना जी? जी 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 बिस्मिल्लाह। वो गए गल कर रहे सुन के वो मौलवी साहब गालां कड्डियां, मौलवी साहब ते मेरे ख्याल है गाल कोनी कड्डी, लेकिन वो जेड़ा दूआ बंदा सी जेड़े वो तुसां ने बम्बास्टिक साहब नो उन्होंने नबी की आख्या जी कि वो शीदा पस्तौल, और उन्होंने ऐसियां गालां डायरैक्ट नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निशान च कढ़ियां ने कि बंदा सुन भी नहीं सकता। तो मेहरबानी करया करो ना इस तरह करया करो, पहल करने हो तो फिर दरूद याद आ जाना है तुसां की। और जट साहब ठीक कह रहे हैं कि ऐसा कम भी ना करया करो कि फिर तुसां की दरूद पढ़ना पवे। ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ? ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੇਖਾਂ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਅਸਲ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਅਸਲ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਅਸਲ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਤਾਲੀਮ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਕੌਲ। मुफ्ती साहब तो आए ने आन के उन्होंने हुसैनी साहब सलाम दुआ किया, हालां बल्कि उन्होंने माइक भी नहीं खोलिया तो तुसां शाहरुख बैठा ऊपर कह रहे सी बशरू आ गया, बशरू आ गया। बशरू के उसका प्यो लगना है, बशरू आ गया। उसा तमीज नहीं है कि एक बंदा आलम दीन है, अगर तुसा मुखातब तुसा की बात भी जे उसने की खिताब ही ना करो। तुसा जिस टाइम किसी की अगर तुसा किसी चप्पा देने हो तो बाह नहीं फिर गुंजाइश रखा करो ना, क्यों उसने आने के मुफ्ती साहब गाल पहले कड़ी है? मुफ्ती साहब उसने नाल कोई गाल नहीं, आए ने सिर्फ हुसैनी साहब नाल सलाम दुआ करना है। जैसे ही आए नु आन के सलाम कीता मुफ्ती साहब मजबूरी है, उसने नाल हुसैनी साहब नाल तो उन्होंने आन के और सोन में लबना शुरू कर दिया, गालां कढ़नियां शुरू कर दी। तो मैं कह रहा एड़ा उंगल ते चप्पे वाली तुसीं गल्लां कर रहे हो ना, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਮਾਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਮੰਜੀ ਠੋਕਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਹੁਸੈਨੀ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਕੀਤਾ, ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ ਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ 100 ਬੰਦਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਈਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਿਆ ਅੱਜ ਨਾ, तो शाहरुख कहता बशरू आ गया। यार कोई गल करने वाली कालमे दीन है, ठीक है तुहाडा इख्तलाफ है जो भी है, लेकिन तुसी इसका मतलब है कि तुसी खुद तंग कर रहे हो उन्होंने। बशरू आ गया जी, बशरू आ गया, इस तरह करके उन्हें कहा कि नहीं कहा? इसका की मतलब है कि तुसी दावत दे रहे हो उसनों कि यार चढ़ जा हुण, जो तेरे दिल विच आंदा ही, जो ज़हन दिमाग विच चढ़दा ही वो बोल। उन्हें फिर कहना सी कि जो तेरे नबी तालीम है वो पेश कर, उन्हें पेश कीती है। ते ए तुहानू मिर्जा कदियानी साहब नी तालीम है कि एक मुफ्ती है, एक आया वे उसनू तुसी बशरू आखो, मुफ्ती मुबशर दा भाई केड़ा मुफ्ती ना उन्हें मुखातब करो। केड़ा मुफ्ती है जेड़ा बीबी नु बशरू करना है, जिदे तुसी ओ बीबी नु करना है तो उन्हें फिर की करना है अगो? ओ बीबी नु कहना मैं तेरा ब्याह करना है, क्या ठीक है? ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਜ਼ਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭੇਜ ਕੇ। ਓ ਯਾਰ ਬੀਬੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਬੀਬੀ ਉਹ ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜ਼ਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਛੋੜ ਦਿਓ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬੀਬੀਆਂ ਚੋਂ?
ਬੀਬੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਸ਼ਰੂ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਸ਼ਰੂ ਆ ਗਿਆ? ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਨੇ ਨਿਬੜਦਾ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਨੇ ਨਿਬੜਦਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਹੀ ਨਾਲ ਨਿਬੜਿਆ ਨਾ, ਹੋਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਬੜਿਆ? ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਹੀ ਨਾਲ ਨਿਬੜਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਅਗਰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਨਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਆਣ ਕੇ ਆਣਾ ਸਾਰ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਆਣ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ ਬਾਵੇਰਾ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਬਾਵੇਰਾ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ, ਬਾਵੇ ਸੈਨੀਰਾ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, अस्सलाम वालेकुम ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ, ਸਿਹਤ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਐਨ ਜੀ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆਣਾ ਸਾਰ ਬਸ਼ਰੂ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਬਸ਼ਰੂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਸੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ, ਫਿਰ ਰੋਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਨਬੀ ਨੇ ਤਾਲੀਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਆਲਮੇ ਦੀਨ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬਸ਼ਰੂ ਆਖ? ਤਾਲੀਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਿਆ ਕਰੋ, ਨਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਿਆ ਕਰੋ, ਜੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤਬਲੀਗ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਦੋ ਟੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਖਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਫਿਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਝ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਨਬੀ ਤਾਲੀਮ ਪੇਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਸੈयद ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੈयद ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋ। ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਛੇੜਿਆ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਆਲਮੇ ਦੀਨ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇ लोगों सुनो अब अजीज़म मोहम्मद इलियास साहिब जर्मनी हज़रत अब्दुल मसीह मौद अलैहिस्सलाम का कलाम पेश फरमाएंगे। हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की नज़म, इसका चंद अशार में दोस्तों को पेश करता हूँ। एक ज़माना था कि मेरा नाम भी मस्तूर था, एक ज़माना था कि मेरा नाम भी मस्तूर था, कादियाँ भी थी निहायत ऐसी के गोया ज़ेर गार, कादियाँ भी थी निहायत ऐसी के गोया ज़ेर गार, कोई भी वाकिफ न था मुझसे, ना मेरा मोतक़िद, कोई भी वाकिफ न था मुझसे, ना मेरा मोतक़िद, लेकिन अब देखो के
चर्चा किस कदर है हर दया लेकिन अब देखो के चर्चा किस कदर है हर दया उस जमाना में खुदा ने दी थी शोहरत की खबर उस जमाना में खुदा ने दी थी शोहरत की खबर जो कि अब पूरी हुई बादल मरूरे रोजगार जो कि अब पूरी हुई बादल मरूरे रोजगार सोच लो सोचने वालों के अभी वक्त है सोच लो सोचने वालों के अभी वक्त है राह हिरमा छोड़ दो रहमत के हो उम्मीदवार राह हिरमा छोड़ दो रहमत के हो उम्मीदवार सोच लो ये हाथ किसका था कि मेरे साथ था सोच लो ये हाथ किसका था कि मेरे साथ था इसके फरमान से मैं मकसद पा गया और तुम हो खार जी हुसैनी साहब जी जी हुसैनी साहब अगर वो पेशवा हमारा भी सुना देते ना तो मजा आ जी जाता वो भी सुना देते हैं जी बड़ी मेहरबानी जज़ाकल्लाह जरूर राशा साहब अगे नहीं जी वो पेशवा सुनी अल्लाह दे बंदे किन्नियां को नज़मां सुननियां ने तानी साहब की हाल जे जी अल्हम्दुलिल्लाह सब खैर है ठीक ठाक हो सब खैर है बस अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सही है नज़म सुन के ना वो गूज बम होते हैं इतनी प्यारी नात है ना इतने अल्फाज है ना उसमें तो मैं कहता हूँ इंसान अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान इसी तरह हम पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है हम पढ़ते हैं एक ओंकार अल्लाह एक है
सतनाम सच्चे नाम वाला, करता और करने वाला, जिसने पूरी दुनिया बनाई, सृष्टि बनाई है। निर्भव निर्वैर, वैर नहीं है, वो अकाल पुरख एक है। उसका बेटा कोई अजूनी से वांगर प्रसाद, वो बच्चों में नहीं है, वो बड़ों में नहीं है, वो कब्रों में नहीं है, वो बुतों में नहीं है, वो तस्वीरों में नहीं है, वो वाहद ला शरीक है। उनका शरीक नहीं है, उनका बेटा नहीं है, उनकी बेटी नहीं है, उनकी शक्ल नहीं है। उसके अलावा आपने किसी को सजदा, ना किसी तस्वीर, ना मड़ी, ना मसाणा, ना कबर, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਜਦਾ नहीं करना, वाह ला शरीक है उन मनना है। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹ ਫਰਕ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ? इसी तरह हम पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਲੀਮ ਕੋਈ ਆ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਸਪੀਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ।